ये डाली बसई देछि प्रेशर रे आ एठी मो सारू आ बायण आलू आ सिंह आज बेसर करेंगे से बेसर भी बाटिक रखिदे बेसर रखिदे मोर पियाज रसुण किसी पड़नी साधा हो साधार ही बना हो कहीं बापा आमर कलश बुड़ेबे ना से लुण हल्दी पकई बेसर पानी दबा बेसर पानी देदेली टमाटर पकईदा जीरा लंका टे पकईदा ये हेंगू हेंगू भी टे पकईदा क्या जेहतु पियाज कि रसुण पड़े तो बेसरटा टे टेस्ट न आसो ना आसे कि न आसो से हेंगू पकईदे भल लगे से कभर करदे सीम ए कम सरी माने रोसे सरला जमा भी फुर्सत नाला तो टे खाइलु माने बोंकर मोर खाई सारिकी बाकी जहाँ रोसे कम थी कि छुआ ये तो बहुत दुष्ट हो माने पछे गोड़े घोड़ी टाइम जाऊँच तो ता गाधुआ खाइबा आ ड्रेस भी आज पिंधे देखी तो नुआ ड्रेस ठिया पड़ा सका उठिकी जिद्दी गला मु नुआ पिंधि तो गोटे ड्रेस काढ़ी भितर काढ़ी पिंधला सो मुझे हाँ अच्छा टेडी देखू टेडी आपको देखे हाँ ये किए आओ आना आना ये किए कहलु ये मम्मी ना बाबा ये बाबा ये मम्मी ये मम्मी ये बाबा ये किए ये डॉगी हो आना ओहो ओहो हाँ ये डॉगी ये पुओ के आओ भूबू के भूबू कह दे किए कौन सब किए किए अरे एते सारे टेडी मो ऊपर गदे देला कहले ना मु बसी कोडी बसी मुंडो ऊपर हैं कोडी एडी बसबो आस हाँ सो एमती ही हैरान करछि आउ अच्छी सो मुझे जाई पारलिनी माँ को पाखु ओहो कौन एमसे होचु तो से बो ही जाकि पूजा कर देगी आसले कहीं ना आमर अष्टपहरी काल स्टार्ट हो तो से लोक से बहुत जन थे तो बो ना कले कि नाइन तो जानी मुझे जा कर देगी आसी बोले ठीक अच्छे तो से भिडियो बन पारे आप जमा भी व्यस्त हेनी मुझे निहाती आपको आम गाँ ठाकुराणी को निहाती भाव देखी मत पूरा किलबिल कर सारे गॉड इतने पिला कौन एम टेडिया गाड़ी गदौच मो ऊपर पापा दे दे आज बाबा आसीना तू मामा साइंगे टिके खेलबू आउ चक्की करबा चक्की हम करबा आसीबे टिके लेट हो तांगर
मे भी काली मॉर्निंग रे भी आसी पहुंच ओहो हो खाली माड़ देखो गोटे पिला को गाली करा है केमती चुपचाप ही बसছে एमती ही तो से आपण मान सहित शेयर कर पारे तो व्यस्त हेनी तो मु आज भावी घरे होममेड केक बनैबी आईटा को मो झील काटब तू काटबू रे केक काटबू हैं देखिए कौन हो जाक सो ए आफ्टरनून हो तो ये डेलीवरी बॉय आसला कॉल जेहत आसला मो झील किसी ड्रेस ऑर्डर करी सो से खाଇବା ପିଇବା भी ହେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ମାନେ ଖରା ଏତେ ଜୋରେ ହେଉଛି ନା ଆଉ ଇଏ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଦିପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଝିଅର ଯାହା ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରାଇରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍ ସବୁ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆଣିଛି ସେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ବୋଲି ଖରାଦିନେ এইটা গোটে ড্রেস নুয়া ড্রেস হ্যাঁ এইটা গোটে শার্ট মানে ফ্রকটা ये भी गोटे फ्रॉक हाँ ये गोटे टी शर्ट तर आटा भी गोटे टी शर्ट तो एटा भी गोटे टी शर्ट ये हाँ ये तीनटा टी शर्ट गोटे पैक रे आसला ये गोटे पेयर ही आसला ये गोटे अलग है
सो ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବିସ୍କେଟ୍ରେ କେକ୍ ବନେଇବା। ତ ହୋମମେଡ୍ କେକ୍ ମୁଁ ହାପି ବିସ୍କେଟ୍ 8ଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି 5ଟା ଡେରି ମିଲ୍କ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଇନୋ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ର ମିଲ୍କ ନେଇଛି, ମାନେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କେକ୍ ବନେଇବା। ତ ୟାକୁ ବିସ୍କେଟ୍ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବା ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଏବେ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଲି। ତ ବିସ୍କେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିନେବା, କ୍ରସ୍ କରିକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ସୋ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ନେଇଗଲି ବିସ୍କେଟ୍, ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା, କଭର କରିନେଲି। ସୋ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ପୁରା ପ୍ରପରଲି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ପାଉଡର ହେଇଯାଇଛି ବିସ୍କେଟ୍। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ର ମିଲ୍କ ନେବା ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହିଁ ତାକୁ ବ୍ୟାଟର ବନେଇବା। ବ୍ୟାଟରଟା ବେଶୀ ମାନେ ପତଳା ହବନି କି ବେଶୀ ବହଳା ବି ହବନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଇଏରେ ରହିବ। ତ ଆକୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଷ୍ଟ ପୁରା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଇନୋ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପକେଇଦବା ସେଥିରେ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଇନୋ ପକେଇଦେଲି। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଇନୋ ହିଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ବ୍ୟାଟରଟା ରହିବ, ଜମା ବି ପତଳା କରିବେନି କି ଆଠୁ ବେଶୀ ଟାଇଟ୍ କରିବେନି, ମାନେ ଆଠୁ ବେଶୀ ଟାଣ କରିବେନି। ଏତିକି ହିଁ ବ୍ୟାଟର ରଖିବେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇକି ହିଁ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟରର ଥିକନେସଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସିଝେଇବା ସେଇଟାକୁ, ବ୍ୟାଟରଟାକୁ ସେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ତାର ଗିନାରେ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ତେଲଟା ନେଲେ ଆମର କେକ୍ଟା ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହବ। ତ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ତେଲ ଲଗେଇଦେଲି। ତେଲ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବ୍ୟାଟରଟାକୁ ସେଥିରେ ଦେବା। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟରଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାଟରଟା ପୁରା ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ବଏଲ୍ କରିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିସ୍ ନେଇଛି, ଡିସ୍ରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି, ପାଣି ନେଇଛି, ପାଣି ବି ଟିକେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସେଇଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ତା ଭେପର ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ବାମ୍ଫରେ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେଇଟା ସିଝିବ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଛି। ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲି, ଫୁଲି ଯାଇଛି, ବଟ୍ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହେଇନି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ତ ହବନି ନା, ତ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ନିହାତି 30 ମିନିଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ କଭର କରିନେବା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ ବି କରିଦେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ କମେଇ ଦେଇଛି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କମେଇ ଦେଇଛି। ତ ପୁଣି ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି କଭର କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲି, ଏଇଟା ବି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ନିହାତି ଆମର ଏଇଟା ସିଝିବା ପାଇଁ 20 ରୁ 30 ମିନିଟ୍ସ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଗିବ। ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ହିଁ କେକ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଏଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଏବେ ତା ଉପରେ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରେଟର ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଗ୍ରେଟରରେ ହିଁ ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ତାକୁ ଚାରିପଟେ ତାର ଉପରେ ସଜେଇକି ପକେଇବି। ସୋ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇକି ହିଁ ବାହାର କରିଦେବେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିନି, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ମୋ ଝିଅ ବଦମାସି କରୁଥିଲା ନା, ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ସିରିୟସଲି। ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ, ତାକୁ ମାନେ ଦିଚା ଚାପଡ଼ା ବାଡ଼େଇ ବି ଦଉଛି। କ'ଣ କରିବି, ଛୋଟ ପିଲା ବୁଝୁନି ଜମାରୁ, ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟାମି ହିଁ ହବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଉପରେ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ କେକ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ।
आउ जदि टाइम मिलुची घरे निहाती भाबे केक एमिति भाबरे बनातु बहुत ही इजी प्रोसीजर आ बहुत जल्दी भी हो जिवो तो जम्मा भी जो माने घरे माने आनिया पई अवेलेबल नुहंती जाइकी घर के ही जाइके आनिया पई सो एबे देखंतु हे गला तो चलंतु मो झियो पाखु नेकी जिबा कौन कहलु कौन होची आजी कौन कौन काटिब कौन भी काटिब आजी तू कौन भी काटिब तो बर्थडे नु आज बर्थडे गलाइन तो कहनु कह कह कहनु टू यू बर्थडे नु हां धरे काटे काटे धरे काटे छुड़िया अन्नू दे मु काट देवी दे हाँ हाँ मु दौनु दे मु धर देख एंद काट देख काट ने खा को बाबा हम करो को बाबा खा एटा तम पई एटा हमरा खाइ दियो मुनिया हेलो जी एटा खाना आंगन थाउ दीदी खाई आइले सो देखिले आज माने केक मु बिस्किट जो केक बनै थिले अपन मन से शेयर कली आई होप अपन मन निहाती बहुत भल लगी थिबो सो हमर एबे माने राती रो खाइबा सरी हिची बट खाइलु के ही खाई की रेस्ट करिबो सो आई होप आपण मन को निहाती बहुत भल लगी थिबो जदि भल लगी थे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे जो मैंने नुआ कि देखुं से मैंने सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलबेनि आमती ही मो झीर टे बदमाशी तो आपण मैंने निहाती देखिए वीडियो से केमती होता आ मिस्टर आसी पारे मैंने आसी पारे कौन ए नाइट बस रे बसी मॉर्निंग रे पहुँचे तो से आम माँ झील ही बनइलु काटिदेलु खाईदेलु सो एमती ही कलु सो एमती ही आम सब वर्ष एमती से यही दिन ही रही पारती से आज भी टिके से बहुत मन दुख करते फास्ट टाइम कर से मन दुख करते कि अपसेट हमें भी टी खराब लगे तो इट्स ओके नो प्रॉब्लम एमती फैमिली भीतर हुए मत भी टी भल लगुन बट मुझे वीडियो टी सबुदिन बनइबार से मोटिव रोचे जे कौन कौन कंटेंट रखी केमती कौन वीडियो करके शेयर करी से मोर टी माइंड डाइवर्ट हो जाता से मत आज टी सेमती लगिलानी कहीं सब बड़े मन दुख कले जमा भी भल ना से सो रोचे टेक केयर ऑल ऑफ यू सी यू नेक्स्ट वीडियो रे अपन सहित पुणी गोटे फ्रेश ब्लॉग रे अपन सहित देखा टाटा बाय बाय।